بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ambe alafo ka wali man don ka barkada kan yini masabala fi kan be soba man ka fotawni ke tawani ngane tabala ambe kishini ne macama yini masabala fi ko ka jono samantika muhammadul bashir sallallahu alaihi wasallam jomindo ni sella ka shen kele masabala be sele ka shen ta alaka seli jonka kishini ne mado fo ka se kan horonyal makabata suma kono donima yallahu ya rabbana amayini masabala fi alaka hinan bela kan bela jele kan horonya kabata suma kono donima ambade alislamo bi sogoma da lolo kenaka ayan soro ala kacire ka dugula no de madinatul munawwara amina bi sogoma da lolo kuma fo kanto ala kacire ka dugula no e madina yi kayini masabala fe kuma nin baka fo dugula horomala chugomi dugu norole na chugomi kuma nin kase awere fene ma no noro kele no la horoma kele kayini ala fe ala kana mashifatu kan magan kun fatu ila fi kan yadda ala kacire dawro kani alkabaka amayini ala fe ala ko no gambe an baka dumba mi sekere no de silba kalo kile tan folo ye ala ka ciden kuma na ka sallallahu alaihi wasallam hadisaw nana na ye siɲɛ kelen tɛ fila tɛ saba tɛ a baara kɛli fɛnɛ fusamantiya minnu b'a la baara minnu bɛ yen n'o ɲininen don ni silba kalo kile tan fɔlɔ la ni masaba ala jɛna n'a ye bi sɔgɔmada lolo a bɛna kɛ o de kan ni silba kalo n'a bɛ fɔ arabukan na ko zulhijja ala ka ciden ka hadisa bɛ sallallahu alaihi wasallam bukhari nana ni hadisa min kamine ka bɔ abdullahi ibn abbas la ko ala ka ciden ko sallallahu alaihi wasallam ko don si tɛ yen baara ɲuman ka ɲi don min na n'o de ka di alahu taala ye ka tɛmɛ don bɛɛ kan ko ka tɛmɛ nin kalo tile tan fɔlɔ kan nin fɔra yɔrɔ min na ko sahabaw ye ala ka ciden ɲininka sallallahu alaihi wasallam qalu ya rasulallah wala jihadu fi sabilillah o ko ala kɛra hali jihadu kɛli ala ka sira la k'a baara ka ɲi ka tɛmɛ o kan wa qala wala jihadu fi sabilillah ala kɛra ko awɔ hali jihadu ala ka sira la ka baraji ka bon ka tɛmɛ o bɛɛ kan illa rajulun ko fo n'a kɛra mɔgɔ ye kharaja bi nafsihi wa malihi a tigi bɔra n'a yɛrɛ ni a n'a ka nafolo summa lam yarji min dhalika bi shay'in o kɔfɛ a ni ma segin a ka nafolo ma segin o tigilama de baraji ka bon ka tɛmɛ seliba kalo tile tan fɔlɔ baara kan n'o kɔni tɛ ko seliba kalo tile tan fɔlɔ baara o de baraji ka bon ka tɛmɛ bɛɛ kan nin ye hadisa ye mun bɛ bukhari kɔnɔ hadisa filanan o bɔra ahmadu ka sunan kɔnɔ musnadu kɔnɔ o minɛra ka bɔ abdullahi ibn umar la ala ka diɲɛ b'a n'a fa ye ale fana ko ala ka ciden ko sallallahu alaihi wasallam ko a ma wuli don si la don min n'a ka bon a n'a don kanunen don ka taa alahu taala yɔrɔ ko ka tɛmɛ seliba kalo tile tan fɔlɔ baara kɛli kan ko n'o don dun fa aksiru fihinna min atahlil k'aw ka la ilaha illallah fɔli caya kɔnɔ wa takbir allahu akbar fɔliya ko caya kɔnɔ wa tahmid alhamdulillah ka ko fana fɔ a kɔnɔ ka caya ala ka ciden ka kuma ini sallallahu alaihi wasallam o minɛra musnadu kɔnɔ ahmad bin hanbali ka hadisa la hadisa sabanan o minɛra ka bɔ ibn hibani ka sahihu kɔnɔ jabir de y'o lakale ka minɛ ka bɔ ala ka ciden na sallallahu alaihi wasallam ko ala kira ko alayhi salatu wasalam afdalul ayyam yawmu arafa ko don bɛɛ la don min ka fisa ka tɛmɛ don bɛɛ kan ko ye arafa don de o arafa don fana bɛ seliba kalo tile tan fɔlɔ o b'o de kɔnɔna na o tuma ni hadisa saba an b'an wasa don a la ala ka ciden ka kumakanw na hali n'o sɔrɔ a ma bɔ kitabu kelen kɔnɔ sahaba kelen yɛrɛ fana m'a lakale nin bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ ko seliba kalo tile tan fɔlɔ ko nafa bɛ a la an b'a ɲini ala fɛ a baara kɛli ala ka nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye dɔnnikɛlaw ye fɛn damadɔ fɔ baara minnu bɛ yen n'u ɲininen don seliba kalo tile tan fɔlɔ kɔnɔna na an k'an jija ni ma se dɔ la i ka se dɔ la ni ma se dɔ la i ka se dɔ la o ye baara 10 ɲɔgɔnna ye n da bɛna se mun ma walanda nin kɔnɔna la ala ka diɲɛ kɔnɔ a baara 10 fɔlɔ ye fɛn jumɛn ye o de ye ada wal hajji wal umra i ka hiji kɛ seliba kalo tile tan fɔlɔ nin kɔnɔ ani umra i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min nin kalo de tɔgɔ k'a fɔ ko hiji kalo o tuma maa min umra kɛ nin kɔnɔ i ye hiji kɛ nin kɔnɔ ala ka ciden ye mun fɔ seliba kalo tile tan fɔlɔ baara kɛli la o tuma i ka hiji bɛnna kɔnɔna ma umra bɛnna kɔnɔna ma n'i ka hiji dun minɛra sarasi t'a la fo n'a kɛra arijinɛ ye kira ka hadisa bɛ sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ al-umratu ila al-umra ko ka umra kɛ ka taa umra la kafaratun lima bainahuma olu ni ɲɔgɔn cɛ ko ye kafara ye wal hajjul mabrur hiji fana kɛcogo ɲuman laysa lahu jaza ko sarasi t'o la illa aljanna ko fo n'a kɛra arijinɛ ye o tuma na baara fɔlɔ min bɛ yen n'o kanunen don seliba kalo tile tan fɔlɔ kɔnɔ hiji kɛli ani umra kɛli ala k'o baara nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen a baara filanan o de siyamu hazihi ayyam aw ma tayassara minha ni tile tan fɔlɔ i k'i jija i ka sun k'a daminɛ tile fɔlɔ la fo ka taa bila tile 9 na mɔgɔ min tɛ maka kɔnɔ
o maa min tɛ na hiji kɛ o tigi bɛ se k'a daminɛ tile fɔlɔ ka taa bila tile 9 na i b'a bɛɛ sun tile 10 na o de ye seliba ye o don tɛ sun mɛ n'o y'a sɔrɔ maa min bɛ hiji sira fɛ kaban o tigi bɛ se k'a daminɛ tile fɔlɔ ka taa bila tile 8 na parce que tile 9 o bɛɛ bɛ arafa don ma maa min bɛ hiji sira fɛ e tɛ se ka arafa don sun k'i to arafa kɛnɛ kan seliba fana o tɛ se ka sun alakira ka kuma na sallallahu alaihi wasallam o tuma na sun ni o baraji ka bon kosɛbɛ alakira ka hadisa dɔ bɛ Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ale b'a lakale ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah a ma wuli jɔn si la jɔn min bɛ yen k'a fɔ i bɛ don kelen sun Alahu Taala ka sira la illa ba'ada Allahu bi dhalika al-yawm wajhahu anin nar ko fɔ Alahu Taala k'o tigi ɲɛda yɔrɔ ma jɛnya ka bɔ tasuma ma n'o don kelen sunni 70 kharifa san 70 ɲɔgɔn na Ala b'o de don ni jahanama cɛ don kelen pe sunni o tuma na san 70 o don kelen sunni min n'i y'o kɛ Ala kama Ala bɛ n'o de don ni jahanama cɛ tile 8 min n'i y'o bɛɛ sun nin kalo tile fɔlɔ tile 8 ni e y'o bɛɛ sun e bɛna san 70 sigiyɔrɔma joli de sɔrɔ n'o bɛ don ni jahanama cɛ walima i ye tile 9 sun n'i bɛ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ ka sɔrɔ i tɛ Maka kɔnɔ hiji sira fɛ o san 70 sigiyɔrɔma 9 i bɛ n'o de sɔrɔ ka don ni jahanama ni ɲɔgɔn cɛ o b'a yira k'a fɔ nin ye baara belebeleba ye mɔgɔw man kan tɛ ka baara min négliger kɛrɛnkɛrɛnya la a sunni kɔnɔna na o hadisa sabanan kuma dɔ la ani a laban alakira ka hadisa dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wasallam a ko ni maa min ye arafa don sun k'ale Ala ka ciden b'a jigi Alahu Taala kan Ala b'i ka san dɔ jurumu yafa san min kɛra ka kɔn ɲinan ɲɛ ani san min bɛna ɲinan fɛnɛ kɔfɛ a kɛlen bɛ komi san 2 san 1 ka kɔn ɲinan arafa ɲɛ ani san 1 wɛrɛ arafa kɔfɛ ni maa min ye arafa don sun i bɛ ni san 2 baraji de sɔrɔ walima san 2 jurumu yafa k'i bɛ n'o de sɔrɔ alakira ka kuma na sallallahu alaihi wasallam o b'a yira na k'a fɔ hali tile fɔlɔ ka taa bila tile 8 na ni ma se k'o sun arafa don kɔni i k'o sun walasa i ka nin fusamantiya ba sɔrɔ san 1 ka kɔn ayiwa i ye baara jugu minnu kɛ o bɛɛ bɛ yafa san 1 i ka baara jugu kɔfɛ a n'a ɲɛfɛ Alahu Taala bɛna nin bɛɛ lajɛlen yafa n'i ka don kelen sunni ye n'o ye arafa don ye wa ni maa min y'a tile 9 bɛɛ lajɛlen sun o ka baraji ka bon kosɛbɛ baara ɲuman minnu kan ka kɛ seliba kalo tile 10 fɔlɔ kɔnɔ a sabanan o de ye atakbir wa zikru fi hadhihi al-ayyam o de ye ka Allahu akbar fɔ ka caya ani ka zikru fɔ ka caya nin don ninnu kɔnɔna na Alahu Taala ko kuranɛ kɔnɔ wa yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat o ka Alahu Taala tɔgɔ fɔ nin don kofɔlen ninnu kɔnɔna la n'o de ye seliba kalo tile fɔlɔ filanan sabanan naaninan duurunan wɔɔrɔnan wolonfilanan 8nan 9nan k'o bɛɛ sun o bɛɛ la i b'a ka zikuru kɛ ka caya 10nan o de ye zikuru yɛrɛ ba don ye o kɔrɔ ye de seliba don yɛrɛ ka zikuru fɔ ka caya o dugusɛjɛ k'a fɔ ka caya o fana dugusɛjɛ seliba tɛmɛlen kɔfɛ ni tile 3 ye k'o bɛɛ lajɛlen kɛ Ala kofɔ la ko tuma na i b'o baraji fana sɔrɔ Abdulahi ibn Umar ka kumakan bɛ yen ani ayiwa sahaba wɛrɛ Alahu Taala ka yafu bɛɛ lajɛlen ma ko nin don ninnu na mɔgɔ kan ka Allahu akbar fɔ ka caya la ilaha illallah k'o fɔ k'o caya alhamdulillah k'o fɔ k'o caya ko ka da ka Ala kofɔ waati belebele dɔ don a kana tɛmɛ ka sɔrɔ i ma caman fɔ a la nin ye fusamantiya sabanan ye mun kan ka kɛ seliba kalo tile 10 fɔlɔ kɔnɔ a fusamantiya 4nan o de y'a tawbatu wal iqla anil ma'asi wa jami'i dhunub maa ka tubi ani k'i yɛrɛ kun fosi ka bɔ Ala sɔsɔ ma ni jurumu bɛɛ lajɛlen maa kan ka tubi waati bɛɛ lajɛlen mɛ kɛrɛnkɛrɛnyala nin waati ninnu i ka tubi caya kɛrɛnkɛrɛnyala nin waati ninnu kun fosili ka bɔ jurumu donni kɔrɔ i k'o caya ka da ka don tɛ yen don min ka fisa ka tɛmɛ nin don ninnu kan o don ninnu i k'o kɛ tubi don ye o don ninnu i k'o kɛ yɛrɛmasegin don ye ka taa Alahu Taala ma kosɛbɛ n'o kɛra ko de ka di Ala ye Abu Huraira ka hadisa dɔ bɛ yen Alahu Taala ka diɲɛ b'a ye ko Ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko Alahu Taala yɛrɛ bɛ keleya ko Ala ka keleya ye mun ye a k'a ka jɔn ye ka fɛn kɛ fɛn min n'ale Ala y'o haramiya Ala ye fɛn min haramiya jɔn kan ka tila ka jɔn ye k'o baara masina kɛ ko man di Ala ye ko de kama Alahu Taala yɛrɛ fɛnɛ bɛ keleya Bukhari ni Muslim o nana ni hadisa ye baara ɲuman 4nan min bɛ yen n'o kanunen don nin kalo tile 10 fɔlɔ kɔnɔ o de ye kasratul a'malu saliha o tuma na ka baara ɲuman k'olu kɛ k'o caya min nawafilil ibadat fɛn min ye alabato nafila ko ye alabato minnu bɛ yen n'u wajibiyalen b'i kan olu tɛ dɛ parce que nin seliba kalo don nin seliba kalo t'o kɛlen ye wajibi ye a nafilaw i n'a fɔ ka seli nafila caya sarakati nafila ko caya kuranɛ kalan k'o kɛ k'o caya ka mɔgɔ yamaruya ni baara ɲuman kɛli ye k'o kɛ k'o caya ka mɔgɔ fatani ka bɔ baara jugu kɛli ma k'o kɛ k'o caya
o bɛɛ lajɛlen ka caya kɛrɛnkɛrɛnyala nin seliba kalo tile 10 fɔlɔ kɔnɔna na. O tuma na o b'a yira k'a fɔ baara ɲuman caman kɛ waati o de ye nin ye, ka nafila caman seli o waati ye nin ye, ka nafila caman sun o waati ye nin ye, ka kuranɛ kala ka caya o waati ye nin ye, ka mɔgɔ yamara baara ɲuman na ka caya o waati ye nin ye, ka mɔgɔ fatani ka bɔ baara jugu la ka caya o waati ye nin ye. O tuma na e k'i jija nin waati kana tɛmɛ, ka sɔrɔ i bɛ se ka baara ɲuman dɔw kɛ e ka dɛsɛ k'o kɛ, ka sɔrɔ i bɛ ka se ka baara ɲuman dɔw kɛ k'i ban k'o kɛ kɛrɛnkɛrɛnyala nin seliba kalo tile 10 fɔlɔ a kɔnɔna na. Nin ye a 5nan ye. A 6nan a bɛ sariya nin seliba kalo tile 10 fɔlɔ kɔnɔna na maa yɛrɛ ka zikuru k'i yɛrɛ ma ten, ka sɔrɔ zikuru mun bɛ yen ala ka ciden ma hakɛ fɔ a la. An tɛmɛna Allahu akbar ni alhamdulillah la ilaha illallah, an tɛmɛna olu caman b'a la, olu yɛrɛ ko tɛ. O zikuru dɔw bɛ yen seliba yɛrɛ dugusɛjɛ na dugusɛjɛ fɔlɔ ni dugusɛjɛ filanan fo sabanan o zikuru ninnu bɛ fɔ ka taga. O zikuru dɔw bɛ yen waati ma fɔ olu la. O tuma na i k'i jija k'o caya o waati ninnu kɔnɔ. Waati fɔra minnu na farida seliw kɔfɛ i bɛ zikuru minnu fɔ ka tugu ɲɔgɔn na. Mais waati ma fɔ minnu na i ka farida seli kɔfɛ zikuru kan'i bila walima k'i bali olu fana na, i b'olu fana fɔ k'o caya. Nin kuma laɲini mun ye dɔrɔn nin waati bɛɛ ka kɛ zikuru kɛli la i bolo. I yɛrɛ kana na fari faga, i yɛrɛ kana na salaya, negebɔntiya kana n'i sɔrɔ. I ka zikuru kɛ i seko damayira la kɛrɛnkɛrɛnyala nin waati ninnu kɔnɔ ka caya. Parce que alabato min ka di Alahu Taala yɛrɛ ye ka tɛmɛ bato bɛɛ kan, o de fana ye zikuru kɛli ye. A ka zikuru kɛ ka caya kɛrɛnkɛrɛnyala seliba kalo tile 10 fɔlɔ e ye zikuru kɛ ka caya kɔnɔ. A 7nan o de ye lahiya ye. Ka lahiya n'a se b'i ye ka lahiya faga, n'a se b'i ye ka faga mɔgɔ wɛrɛ fana ye. O tuma na i k'i jija lahiya fagali la, ka da ka ala ka ciden y'a kɛ sallallahu alaihi wasallam. Ala kɛra delila ka saga 2 faga. A saga ninnu bɛɛ lajɛlen ye saga jigi girinmanw don. A bɛɛ lajɛlen ye saga ye, saga minnu fana b'a la n'u cɛ ka ɲi. Ko ala ka ciden ye saga ninnu da ka muru da sagaw kan na ka bisimila Allahu akbar k'o fɔ. Ala ka ciden ye nin mun kɛ o de bɛnna lahiya fagalen ma. O tuma ni lahiya se b'i ye a kana k'i ɲɛna ko lahiya fagali tɛ kɛ wajibi ye dɛ. N'a se b'i ye a bɛ kɛ wajibi ye. Parce que dɔnni dunkɛ dɔ y'a jira ko sunnatul muakkada ko wajibi kasa de b'a fɛ. N'a se t'i ye sa a bɛ bin ka bɔ i kan, mais ni se kɔni b'i ye i ka lahiya faga o de ye wajibi ye i kan. O tuma na n'a se b'i ye k'i k'o faga o fana bɛ kɛ waati jumɛn ni seliba kalo tile 10 fɔlɔ kɔnɔna na i ka lahiya faga Alahu Taala jati kama. N'a se b'i ye k'a di mɔgɔ wɛrɛ fana ma i ka san ka di o tigilama ma, i mansaw, i sigiɲɔgɔnw, i balimaw, sinjisiraw, hali sinjisira yɛrɛ t'i ni maa minnu cɛ ka lahiya don olu bɛɛ ma, i b'olu bɛɛ lajɛlen ta baraji sɔrɔ ka da ka e ye baraji ɲini ka tila k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma k'o tigi fana ka baraji salo. O fana bɛɛ bɛ kɛ waati jumɛn seliba kalo tile 10 fɔlɔ o bɛɛ bɛ kɛ o de kɔnɔna na. A 8nan seliba kalo tile 10 fɔlɔ baaraw kɔnɔ ni maa min ye kalo ye walima kalo yeli kibaruya fɔra i ye, laada dɔ bɛ yen walima jogo ɲuman dɔ bɛ yen alakira y'o fɔ silamɛw ye sallallahu alaihi wasallam. Seliba kalo yeli kɔfɛ i fɛ ko tuma na i k'i yɛrɛ minɛ, si ma fɛn o fɛn b'i la i k'i yɛrɛ minɛ, i kana sa si ma. O kɔrɔ ye mun ye? I kana si ju kelen bɔ i yɛrɛ la n'o sɔrɔ i ka laɲini ye lahiya faga ye, i kana si ju kelen bɔ i yɛrɛ la. O kɔfɛ i sɔnni fana i k'i hakili to la, i kana sɔnni tigɛ. Si ninnu bɛ bɔ i la ka kɔn seliba kalo jɔlen ɲɛ, sɔnni fana bɛ tigɛ ka kɔn seliba kalo jɔlen ɲɛ mɔgɔ min ka laɲini ye lahiya faga ye. Mais n'o sɔrɔ i ka laɲini tɛ lahiya faga ye, basi t'a la, i bɛ se k'i si gana, i bɛ se ka ayiwa i sɔnniw fana tigɛ, sariya jɛna yɔrɔ minnu bɔli ma ye i b'olu bɔ yen, basi t'o la. Mais n'o sɔrɔ i ka laɲini kɔni ye lahiya faga ye, a t'i bɛn i ka maga i si ju kelen na, a t'i bɛn i ka maga i sɔnni fana na. Alakira ka hadisa b'o ye sallallahu alaihi wasallam, mun minɛra ka bɔ Ummu Salama ma. Muslimu minɛ ni hadisa nin ko alakira ko ten sallallahu alaihi wasallam. O b'a yira an na k'a fɔ an bɛɛ ka hakili to nin na kɛrɛnkɛrɛnyala maa minnu ka baara bɛna kɛ lahiya fagali ye. N'a se b'a tigi ye ka lahiya faga, ale bɛ hakili to farikolo si a kana maga o la, sɔnni a kana maga o la. Mais ni lahiya faga t'a ka programme kɔnɔ a bɛ se ka maga o la, baasi t'a tigilama t'a kan, alakira ka yamarakan kɔ la batoli kama. A 9nan silamɛ ni seliba kalo tile 10 fɔlɔ ni o sera i k'i jija selikɛnɛ kɔni i k'i jija i ka taga, ka da kan maa caman bɛ salaya selikɛnɛ tagali la. Kɛrɛnkɛrɛnyala maa minnu bɛ yen k'u bɛ ka mɔgɔw ka fini kala, ale yɛrɛ b'a ko ma tila mɔgɔw ka fini kalali la fɔlɔ a tɛ taa. Mobili bolilaw o fana b'a fɔ k'a tɛ taa, feerekɛla minnu bɛ sugu kɔnɔ o fana tɛ taa ka caya. A bɛ nin baara bɛɛ lajɛlen ka to yen, ka da kan ninnu ye san baaraw de ye. Maa min bɛ yen k'a fɔ e b'i labɛn seli kɔni kama, baara si tɛ yen mun bɛna e empêcher ka taga selikɛnɛ kɔni kan. O tuma na selikɛnɛ tayali a y'o jagoya aw yɛrɛ kan aw ka taa, parce que Alahu Taala bɛ nin waso mɛlɛkɛw la selikɛnɛ don. Selikɛnɛ don jama min tonen bɛ kɛ selikɛnɛ don, Ala b'i waso mɛlɛkɛw la.
aw de kungo ne kana adamadan na e ka denw bɔn cogo lajɛ a bɛɛ bɛ ka ni Alahu Taala yafa ɲini o tuma na o bɛ fɔ waati min maa minnu bɛ kɛnɛ kan o k'i sɔrɔ yen dɛ maa kekun fɛn fɛn bɛ yen Ala b'i waso mɛlɛkɛw la don min a ka sɔrɔ e yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan ye mais maaw bɛ ka taa seli kɛnɛ na e occupelen bɛ n'i ka baara ye i b'i ka finikala la e yɛrɛ b'i ka jago la walima i b'i ka mobili boli la walima i b'i ka bolola baara wɛrɛw la kuma dɔ la mun kun toli i kan n'o de kun ye hɛrɛ ye ka tɛmɛ mun baara kɛli o tuma y'aw hakili to nin na seliba kalo tile 10 fɔlɔ a baara ɲuman dɔ fana ye a yɛrɛ don baara min bɛ kɛ n'o de seli kɛnɛ ninnu tagali ye i k'i hakili to o la o fana bɛ kɛ sababu belebeleba ye ayiwa adamaden bɛ se ka gɛrɛ masabala la cogo min a bɛ kɛ sababu belebeleba ye adamaden yɛrɛ ka baraji yɛrɛ fana bɛ se ka caya ka tila k'i ka jurumu k'o fana bɛɛ lajɛlen yafa a tanna ani a laban seliba kalo tile 10 fɔlɔ baaraw kɔnɔna na silamɛ cɛman ani silamɛ musoman fɛn minnu bɛ yen k'a fɔ o ye Alahu Taala ka wajibiw ye ko seli nisɔndiya kana mɔgɔ si bali o kɛli la k'a fɔ ko farida seli i bɛ taa sɔrɔ seliba don yɛrɛ walima seli yɛrɛ don dɔw bɛ ɲinɛ Alahu Taala yɛrɛ batolen kɔ fɛn min ye ka seli o tɛ dɔw ka programme na seli fana bɛ tɛmɛ a ɲinan ma lansara bɛ tɛmɛ a ɲinan ma fitiri yɛrɛ bɛ tɛmɛ dɔw yɛrɛ ɲinan ma o seli don yɛrɛ fana bɛ kɛ sababu ye i bɛ silamɛdenw ye lahala dɔ la o man kan tɛ ka kɛ lahala minnu na mais ale yɛrɛ bɛ jo di a yɛrɛ ma k'a fɔ ko bi seli don kelen k'Ala tɛna fɛn kɛ an na an ka denmisɛnnin minnu bɛ yen e yɛrɛ b'a dɔn ko mɛsi digili ye haramu ye mais musomanin minnu b'an bolo an bɛ mɛsi don u kun na an bɛ jipo kunkurunin don u la an bɛ kulɔti don u la i den cɛmanninw kungo coiffelen don coiffeli cogo cɛjugu la fini b'u la fini minnu tɛ fini ɲuman ye e yɛrɛ bɛ denw to yen denw bɛ taa kɛ yaalaw ye ayiwa maajugu bɛ se ka den dɔw ta ka taa n'a ye den tɛ ye tuguni accident ba min bɛ sen na yɛrɛ denmisɛnninw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛsin bɛ o ma walima denmisɛnnin yɛrɛ bɛ taa kunfɛ ten a dɔw yɛrɛ b'a don su yɛrɛ profiter k'o kɛ Ala sɔsɔ yɛrɛ ye k'an ka hakili to a la nisɔndiya kana kɛ sababu ye ka maa si bila Ala sɔsɔ la nisɔndiya kana kɛ sababu ye fɛn min man di Ala ye k'a fɔ i b'o baara kɛ ni ta kɛra o ye dɔrɔn baara bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ i bolo o tuma ninnu ye baaraw ye jogo 10 ɲɔgɔnna Ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam a kumana minnu kan kɛrɛnkɛrɛnyala seliba kalo ayiwa su 10 fɔlɔ walima tile 10 fɔlɔ an kan ka hakili to baara min na o de kɔni ye nin ye an b'a ɲini masaba Ala fɛ seliba ni Ala ka don an bɛɛ garijigɛ la n'an nana a bɛna maa minnu ka jurumu yafa Ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o jama cɛ la san caman ta Alahu Taala ko yira an na a bɛna kɛ ka maa minnu to Maka an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o ka hijiw minɛ Ala k'o ka umraw minɛ o ka arafa kɛnɛ Ala k'a kɛ jurumu yafa y'u bolo a bɛna kɛ ka sɔrɔ maa minnu fana tɛ yan an b'a ɲini Ala fɛ san wɛrɛ ta Ala ka nali nɔgɔya olu ye a bɛna sɔrɔ an balima minnu man kɛnɛ Ala ka farikolo kɛnɛya d'u ma a bɛna sɔrɔ an balima minnu fatura Alahu Taala ka yafa kɛ u bɛɛ ye nin waati ninnu bɛna sɔrɔ maa o maa bɛ yen ko garijɛgɛ siri b'i kan an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hinɛ la k'i garijɛgɛ foni a bɛna sɔrɔ ko maa minnu ka furu gɛlɛyalen don Ala ka furu nɔgɔya u ma a bɛna sɔrɔ ko denko ka gɛlɛn maa minnu ma Ala ka nin waati kɛ sababu ye ka denko nɔgɔya tigi bɛɛ ma a bɛna sɔrɔ maa minnu bɛ yen ko bɛ ka hami u ka kalanko la Ala k'a kɛ waati ye ka kalanko nɔgɔya u bɛɛ lajɛlen ma Ala k'a kɛ waati ye k'a kɛ ban sabatili waati ye k'a kɛ gɛlɛya belebeleba wulili k'a kɛ o waati ye ka kɛ ayiwa hɛrɛ donni jamana kɔnɔ ka kɛ o waati ye o tuma na an bɛɛ b'an profiter ka dugawu k'an ka jamanaw fana ye farafinna kɛrɛnkɛrɛnyala an faso Maliba a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ sisan nin waati ninnu na bɛɛ lajɛlen k'an ka dugawu kɔni kɛ jamana ye ka d'a kan ni jamana kalayara o kɔrɔ k'an yɛrɛ ma sumaya a ye dugawu kɛ jamana ye jamanadenw bɛ se ka bɛn cogo min jamanadenw kan bɛ se ka bɛn cogo min jamanadenw cɛ bɛ se ka bɛn cogo min jamanadenw fitina min b'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogo min o tuma a bɛ ɲini maa kelen kelen bɛɛ fɛ nin waati minnu filɛ n'o ye Ala bato belebeleba kuma ye nin waati minnu filɛ n'o ye dugawu jaabi belebeleba waati ye an k'an profiter nin waati ninnu fɛ ka dugawu camanba kɛ masaba Ala ka hinɛ na k'an ka dugawu minɛ kɛrɛnkɛrɛnyala ayiwa an balima minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnyala an balima minnu bɛ yen k'a fɔ k'u bɛ ɲani kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnyala an balima minnu bɛ yen k'a fɔ k'u bɛ tasuma kɔnɔ an ka dugawu k'a bɛɛ lajɛlen ye o tuma an bɛ dugawu kɛ ka ɲini masaba Alahu Taala fɛ Ala ka hɛrɛ k'an ye Ala k'an sabati Ala k'an sutura Ala ka dɛmɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye an balima minnu ye hiji sɔrɔ an b'a ɲini Ala fɛ bato kɛcogo ɲuman Ala k'a nɔgɔya n'u ye segin kɔ kɛcogo ɲuman Ala k'a da n'u bɛɛ lajɛlen ma o bɛna fɛn fitinin kumaba fɛn o fɛn kɛ Ala k'a bɛɛ lajɛlen kɛ hɛrɛ ye u natɔ hiji kɛyɔrɔ la dugawu min donni u da an b'a ɲini Ala fɛ dugawu nin fɔcogo ɲuman Ala ka nɔgɔya o ye dugawu nin fɔlen yɛrɛ fana kɔfɛ k'a minɛ Ala ka hinɛ na k'a bɛɛ lajɛlen kɛ parce que Umar bin Khattabi ka kuma bɛ yen a ko dugawu kɛli de b'ale jɔrɔ mais dugawu jaabili ko t'ale jɔrɔ k'Ala ko kuranɛ kɔnɔ k'an k'a wele k'a b'an jaabi Ala yɛrɛ de ye layiuru ta k'a ye n wele n bɛ aw jaabi Alahu Taala t'a ka layiuru bɔrɔtɔ o tuma maa si kana dɛsɛ dugawu la i yɛrɛ ye
ay duwawu kɛ aw ka so kɔnɔ, a ka duwawu kɛ aw ka baarakɛyɔrɔ la, a ka duwawu kɛ misiri kɔnɔnaw na, a ka duwawu kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ. maa min dɛsɛlen don o de ye maa min banna ka duwawu kɛ a yɛrɛ ye. o tuma i kana jigilatigɛ duwawu la. ala wele Alahu taala tɛ danfɛn ye, ale de ye daba ye. n'i ye danfɛn de deli ka deli ka deli i bɛ nege bɔ a la, mɛ daba n'i ma sɔn k'ale de deli, o tuma na i ka ko bɛ goya ale ye. o tuma an b'a ɲini ala fɛ nin waati ninnu ala k'a k'an bɛɛ ka kunnaja waati ye, ka k'an bɛɛ ka hɛrɛ waati ye, ka kɛ an bɛɛ lajɛlen ka arijinɛ sɔrɔli waati ye. ni saya bɛ san fɛnɛ ma don min, an ka kuma laban ka kɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma dhalika ala allahi biaziz wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin. wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.